Nama Shishtamanamapi Vishati Putram Atrasrupam Rupam Tasarajamuripurim Maturim Gosvatim Radha Gundamagiriparam Ohoradika Marvasam Prapto Yasya Pradipivaya Sri Guru Tam Natosmi Urave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Lila Maya Vigrahaya Prema Bhadivyat Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikandashika Smarhas Murali Mahara Radhikaras Mama Kripa Nidhe Priyacharna Kinkarim Kuru Tvevasmi Najivami Tyabhana Tivikyaya Devitam Namam Charantikam. First of all, offer my trusting Dandavat Puspanjali on hearts like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Asmade Paramaratam Guru Padapada, Nityalila Pravishta Om Shnapad, Ashtotara Satsishima Drupanuvachari Varya, Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. En primer lugar, quiero ofrecer mis reverencias como una ofrenda de flores cientos y cientos de veces a los pies del loto de mi maestro espiritual, Nityalila Pravishta Om Shnapad, Ashtotara Satsishima Shila Bhakti Vedanta Narayan Maharaj. Secondly, I bow down to my Guru's Guru and to his Guru and his Guru in the unbroken chain of spiritual masters going back thousands of years to Sri Krishna himself. En segundo lugar, ofrezco mis reverencias al maestro de mi maestro y a todos los maestros que nos han precedido en el sendero espiritual en una larga cadena de maestros espirituales desde hace miles de años, desde el principio de la creación, Sri Krishna mismo. It is only by their grace and by their diligent endeavors, their hard work, that the transcendental knowledge of Bhakti Yoga from an ancient times descends to this world today. Es por el gran esfuerzo y la dedicación de todos los maestros que nos han precedido en el sendero espiritual que este conocimiento ha descendido a lo largo de los años hacia nosotros. Our progress in spiritual life, in God realization, depends on the honor that we give to those saints who have entered into the mysteries that have yet to be revealed to us. El secreto del avance en la vida espiritual está en ofrecer el crédito a todos los maestros que nos han precedido en el sendero espiritual y que han penetrado en los secretos de la vida espiritual. Nosotros no podemos entrar sin ellos. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear brothers and sisters. Y finalmente ofrezco mis reverencias a todos vosotros, mis hermanos y hermanas espirituales. In the Vedas, specifically,
In the Brihad Naradiya Purana, En los Vedas, y concretamente en el Brihad Naradiya Purana, there it is said, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalau Nasteva, Nasteva, Nasteva Gate Anya. In this very fallen and difficult age in history where there is so much materialism, then the only way we can overcome our internal obstacles and attain the service of God is by the loud chanting of the holy names. en esta era oscura, en la riña, Kali Yuga, se escribe en este libro, el Brihad Naradiya Purana, que la única forma para salir de este enredo material es la repetición continua de los nombres de Dios. This is a universal principle for everyone. Y este es un principio universal para todo el mundo. And Jesus Christ said, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Jesucristo nos enseñó a rezar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. And in the Old Testament also, it is said, one should, with drums and with cymbals, glorify the name of God from the rising of to the setting of the sun. Y también en el Antiguo Testamento se dice esto, glorifica los nombres de Dios desde el amanecer hasta el anochecer. So this is recognized by all religions. Así pues, este proceso es reconocido en todas las religiones. But still, we notice that people in general, they don't have strong faith in the holy name. Pero podemos ver que en general la gente no tiene fe en el santo nombre de Dios. So, our Sri Krishna, the Supreme Lord himself, he came to this world in the form of Chaitanya Mahaprabhu. El mismo Señor Krishna, Dios, descendió a este mundo material en la forma de Chaitanya Mahaprabhu. And he began to distribute everywhere the chanting of the holy names. Y comenzó a distribuir por todo el mundo este canto de los santos nombres del Señor. Especially this Mahamantra. Y especialmente el Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tvaya Chandale Kirtana Sanchare Nama Prema Malaganti Paraila Sansare. It is said that Chaitanya Mahaprabhu made a garland of the holy name and praying pure love. Dice, este verso describe que Chaitanya Mahaprabhu hizo una guirnalda con el santo nombre y con prem, amor. That means in this garland, each name of God, Hare Krishna, En esta guirnalda, cada nombre, Rama, Rama, each is like one flower. es como cada nombre es una flor. So Chaitanya Mahaprabhu made a garland and put the flowers of the names in his garland. Hare Krishna, Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu hizo una guirnalda y puso cada nombre es como una flor. So when you see the garland, you can see the flowers, Cuando veis una guirnalda podéis ver las flores, but you cannot see the sutra, the thread inside. pero no podéis ver el hilo. So the sutra, the thread that he used to make this garland was Braja Prem. Y el hilo que usó para hacer esta guirnalda con los nombres de Krishna es el amor de Braj, Braja Prem. So that thread is a secret inside the garland. La guirnalda tiene un secreto que es el hilo, que no sé. So you can hear this mantra, Hare Krishna, Podéis escuchar este mantra, Hare Krishna, but first you don't realize that prem is inside. pero no podéis realizar que dentro está el amor, Prem. So in Vedic culture, if you make a garland, you make this garland for someone for whom you have affection. Normalmente en la cultura védica se hacen las guirnaldas para una persona por la cual uno siente afecto. And as a sign of your affection, when the garland is made, give the garland. Y este es Significado. el síntoma del afecto, ¿no? La guirnalda cuando se la pones. This garland is like an embrace. Una guirnalda es como dar un abrazo. So, E prema dvarinitya, E dvari achandari kirtana sanchari, Nam prema malaganti paraila sansari.
when Chaitanya Mahaprabhu made this garland of the name and fame, then to whom did he give it? Cuando Chaitanya Mahaprabhu hizo esta guirnalda con los nombres y amor, ¿para quién la hizo? Who is that object of affection for whom he made this garland? ¿Quién es el objeto de su afecto para quien hizo esa guirnalda? Praila Samsari. Oh, it was for all of you, everyone. Esta guirnalda es para todos nosotros, para todos nosotros, For the whole world. para todo el mundo. So by his own life's example, he taught us how to chant the holy names. Y con su propio ejemplo, él nos enseñó cómo cantar el santo nombre. You know that in this world, there are different elements, En este mundo está hecho de diferentes elementos, from gross to the fine subtle elements. desde los elementos más densos hasta los más sutiles. Earth is most gross. La tierra es el más denso, Then water, fire, air, space. después el agua, los líquidos, luego los elementos ígneos, luego los gases, And mind, intelligence, ego. luego el espacio, luego la mente, la inteligencia, el ego. But all the gross elements are included as a potential within the subtle elements. Y todos los elementos densos están en potencia incluidos en los sutiles, So also in the spiritual world, también en el mundo espiritual. there is Vrindavan. Allí está Vrindavan, The Jumuna River is flowing. allí está el río Yamuna fluyendo, Giraj Govardhan, está la colina de mountain Govardhan, where Krishna plays, looks so beautiful. donde Krishna jugaba, tan bello. Krishna's associates are there. Todos sus asociados estaban allí, And Krishna's qualities, y las cualidades de Krishna, Krishna's beautiful spiritual form. la bella forma de Krishna, And last thing, his name. y lo último es el nombre. In the spiritual world, the most subtle thing is the name Krishna. Más sutil es el nombre de Krishna, This sound. el sonido. And this sound, Krishna, includes all of Krishna's form, qualities, associates, and pastimes. Y en este sonido Krishna están incluidos todas sus formas, sus cualidades, sus pasatiempos. Therefore, this sound vibration, Krishna, is the greatest treasure. Por eso esta vibración Krishna es el más grande tesoro. Therefore, in the Vedas it is said, Nama Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nityamukto Abhinatvam Nama. The name of Krishna is Chintamani, a jewel that fulfills all desires. Se escribe el santo nombre de Krishna como una piedra chintamani que satisface todos los deseos It is eternally liberated, y es eternamente liberado, completely pure, completamente puro, and non-different from Krishna himself. y su nombre no es diferente del mismo del propio Krishna. It is full of transcendental rasa, Está lleno all the de, flavors of divine love. está lleno de todos los sabores del amor divino. So the holy name is the most valuable thing. Por eso el santo nombre de Dios es la cosa más valiosa en este mundo. But people in general, they cannot understand. Pero la gente en general no puede entender esto. Hare Krishna. Once there was a very poor man. Una vez había un hombre muy pobre, He was a beggar. era un mendigo, He had nothing. no tenía nada, And he was walking through a forest. y estaba caminando por el bosque. So, as he was walking through the forest, he came across so many pieces of iron Mientras iba caminando por el bosque, vio trozos de hierro just lying there. allí tirados. He thought, this must be worth something. Esto pertenecerá a alguien. So I'll collect it, and then when I go to any village, I can sell it. Lo voy a coger y lo voy a vender. So he took his cloth and put all the pieces of iron inside and put it on his head. Y los cogió todo, hizo un atillo y se lo puso en la cabeza. So then he was walking through the forest. Iba caminando por el bosque. After some time, he looked and saw there, scattered on the ground, were pieces of silver.
Y de repente vio en el bosque que había también tirados trozos de plata. He thought, oh, this silver, Y dijo, this is worth a lot more than this iron. esto es plata, esto vale más que el hierro que llevo en el latido. I can't carry both. Voy a ver si me llevo las dos cosas. So he just put the iron in the forest. Entonces se dejó tal And he wrapped up the pieces of silver and put it on his head. y metió la plata también y se lo puso en la cabeza. And then he was carrying it. Estaba caminando, After walking for some time, después de un tiempo de caminar, he saw pieces of gold lying on the floor in the forest. encontró en el suelo trozos de oro tirados. This gold is worth much more than this silver. Dijo, uy, esto vale mucho más que la plata, que el hierro. So the silver also, he threw it away. Así que dejó la plata y luego el oro. And he picked up as much gold as he could, wrapped it in his cloth, and put it on his. Lo puso en el latillo y se lo cargó en la cabeza. And then he continued to walk through the forest. Y siguió caminando a través del bosque. After some time, he saw so many diamonds and rubies and sapphires. Al cabo de un rato vio en el suelo rubíes, diamantes. He thought, what is this? Y pensó, ¿esto qué es? Am I dreaming? ¿Estoy soñando? ¿Estoy soñando? Yes, you can tell the audience. Que apaguen los móviles, por favor. So, when he saw the jewels on the floor, then he hesitated. Cuando vio las joyas en el suelo, dudó. He thought, how can I put down this gold? ¿Cómo puedo tirar este oro? Because I don't know what's happening. Porque no sé lo que va a pasar. Am I dreaming? ¿Estoy soñando? Did I die and go to heaven? ¿Voy a morir e ir al cielo? Me he muerto y me he ido al ¿Me he cielo. muerto y me he ido al cielo? He picked up the jewels, Entonces cogió alguna joya. but he was not an expert in gemology. No era muy experto en gemología So he could not evaluate them. y no pudo valorarla. He thought, if I give up this gold and then find out later these are not real jewels, Y entonces tenía dudas. Si tiro el oro, lo mismo esta joya no es valiosa. then I'll curse myself. Y Me maldeciré. me maldeciré a mí mismo. And he was in a quandary. He could not decide No podía decidir because he was not qualified to evaluate these jewels. porque no estaba cualificado para valorar esa joya. Actually, if he was qualified to evaluate them, he would just drop the gold at once. Si hubiera sido capaz de valorar esa joya, hubiera tirado el oro y hubiera cogido las otras joyas. But he did not have the qualification, did not understand. Pero no tenía cualificación. No sabía. So, though the holy name is the most valuable jewel, Así pues, el santo nombre, aunque es la joya más valiosa, but we are like that man pero somos como ese hombre. because we don't give up our material activities. Porque no abandonamos nuestras actividades materiales. We do not stop watching TV even No podemos ni siquiera parar de ver la televisión. because we're thinking, oh, is this holy name, is it really very valuable or not? Porque dudamos, ¿será este santo nombre tan valioso como dice? Once there was a wealthy man Había una vez un hombre rico and he bought a house. It was an old house. It needed to be renovated. Entonces compró una casa vieja que tenía que ser restaurada. So he called some workers to do the restoration. Llamó a algunos obreros para restaurarla. So the workers were digging, and one of the workers found a diamond. Entonces uno de los obreros, excavando, encontró un diamante. So he came to the owner. He said, "Oh, I found this. Perhaps your children will want to play with it." Because he didn't understand. Fue al dueño y le dijo, mira, encontré esta piecita, a lo mejor tu hijo puede jugar con ella. So the man said, "Thank you. Here, take 10 rupees." Y el dueño le dijo gracias y le dio 10 rupias, o 2 euros. That laborer was very happy. Y el obrero está muy contento.
So then the man thought, this could be very valuable. Entonces pensó el dueño, pero esto puede ser muy valioso. I'll take it to a jeweler. Voy a llevarlo a un joyero. So then he went to a jeweler in Hyderabad. Fue a Hyderabad, una ciudad de la India, a un joyero. And the jeweler looked at it with his glass. El joyero miró con su lupa And he said, this is a real jewel. y le dijo, esto es una joya verdadera. It's worth $20,000. Vale $20,000. If you want, I'll buy it from you. Si quieres, yo te la compro. So then he thought, no, Y el dueño dijo, no. I'll take it to another jeweler. Y pensó, voy a llevarla a otro joyero para que la valore. So then he went to South India, to Bangalore, Entonces se fue al sur de la India, a Bangalore, and showed it to the jeweler there. y se la enseñó a otro joyero. The jeweler looked at it. He said, oh, this is worth $50,000. Y el otro joyero le dijo, esta joya vale por lo menos $50,000. If you like, I'll buy it from you. Si quieres, yo te la compro. So then he thought, no, I'll go to Mumbai. Entonces el joyero dijo, no, no, y se fue a Bombay. So then he went to a jeweler there, Y fue a otro joyero en Bombay. and he looked at it. He said, this is worth $1 million. Y este joyero le dijo, esta joya vale $1,000,000. So why did the other jewelers give a low price? ¿Por qué los otros joyeros le estaban dando un precio tan bajo? You wanted to make profit. Either O, they're not qualified, Ah, it can be, or they're qualified somewhat and they want to cheat. dice, ¿por qué los joyeros le dieron un precio tan bajo? Dice, una de dos, o porque no sabían realmente el valor de la joya, o porque le querían engañar. They want to make some profit. Querían hacer prófito, dinero. So in this world also, there are so many dealers En este, in the holy name, en este mundo vemos que hay muchos comerciantes con el santo nombre, but they're not qualified pero no están cualificados. and they want to make a profit. Y muchos de ellos quieren hacer negocio con el santo nombre. They are engaged in so many different things Y ocupan a los devotos en muchas cosas for their own benefit para su propio beneficio. and neglect to instruct about the glories of chanting. Y negligen el instruir a los devotos sobre las glorias del santo nombre. But our Sri Chaitanya Mahaprabhu, by his whole life, he taught everyone, Chaitanya Sadahari, always chant the holy names. Pero Chaitanya Mahaprabhu, con su propio ejemplo, lo hizo y lo dijo. Kirtanya Sadahari, cantar todo el rato. When Chaitanya Mahaprabhu was living in Jagannath Puri, Cuando Chaitanya Mahaprabhu vivía en Jagannath Puri, after some time he thought, I want to go to Krishna's Vrindavan. después de un tiempo él pensó, deseo ir a Brindavan. So he went to his associates, Swart Damodar and Roy Ramananda. Entonces fue con sus asociados, Ramananda Roy y Swarup Damodar. And he requested them, please give me permission to go to Vrindavan. Y les pidió, por favor, dadme permiso para ir a Brindavan. Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord, Chaitanya Mahaprabhu es el Señor Supremo. but from the older devotees, he's begging permission from Y aún así él da el ejemplo y a los devotos mayores les pedía permiso. because he's showing us this bhav, the nature that is necessary for chanting the holy name. Y él nos enseñó con ese ejemplo lo que es necesario para cantar el santo nombre. Humility Humildad and respect for everyone. y respeto por todos. So, Ramananda Roy and Swarup Damodar Goswami told him, you are independent. Y ellos le dijeron, Swarup Damodar y Ramananda Roy dijeron, tú eres independiente. So of course you can go to Vrindavan. Por supuesto que puedes ir a Brindavan. But we request you, please take someone with you who can assist you. Pero por favor, pedimos que te lleves a alguien, un ayudante, para que te pueda asistir en el viaje. Chaitanya Mahaprabhu said, all right, if it makes you happy,
I'll take some servant with me. Chaitanya Prabhu estuvo de acuerdo, dijo, si esto os hace felices, tomaré a un sirviente, un ayudante But it conmigo. should not be any of my associates. Pero no debe ser ninguno de mis asociados, Because if I choose one, the others will be sad that they porque left si me. elijo I a didn't uno choose de them. ellos, los demás se van a poner tristes de no poder venir conmigo. So you should choose a new person. Así pues, elegid una persona nueva. And it must be someone who is very dear. That means calm and quiet with a peaceful mind. Y debéis de elegir a una que acompañe a una persona que sea muy calmada, muy tranquila, de paz mental. Why? Because Chaitanya Mahaprabhu wants to be absorbed in chanting the holy names. Porque Chaitanya Mahaprabhu está siempre absorto cantando el santo nombre. So if you are staying with any drama queen, Si estás con una persona que está todo el tiempo Estás mandando con una persona que está el todo el número. rato hablando. you understand the drama Yeah. queen. Yeah. If you are living with any drama queen, then how will you chant the holy names? La reina del teatro. Ajá. Dice, si estás con una reina del teatro, en inglés es drama queen, Your es mind muy will difícil, always be disturbed about one thing after another after another. porque siempre va a estar hablando y va a estar diciendo alguna cosa tras otra, tras otra. So Chaitanya Mahaprabhu is someone very calm and quiet. Sí, que Chaitanya Mahaprabhu quería una persona muy calmada y tranquila. So they told him, yes, this Brahmin, his name is Balabhadra Bhattacharya, he can go with you. Entonces le presentaron, dijeron, este muchacho se llama Balabhadra Bhattacharya, te puede acompañar. He can carry your water pot and clean clothing. Él te puede llevar tu potecito de agua, tu ropa, He can go and beg from villages and prepare some food for you. y él puede mendigar algún alimento en las aldeas y cocinar un poquito para ti. So then Chaitanya Mahaprabhu accepted this. Así pues, Chaitanya Mahaprabhu aceptó a este acompañante And on foot he set out from Jagannath Puri to Vrindavan. y salieron de Jagannath Puri hacia Brindavan. He did not go by the main road, but he went through the forest. Y no fueron por el camino principal, fueron a través de los bosques. And Balabhadra Bhattacharya stayed behind the distance. Y Balabhadra Bhattacharya iba siempre un poquito detrás de Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu could just, it was as if he were alone and just singing the holy name. Y Chaitanya Mahaprabhu iba como si fuera solo, siempre cantando el santo nombre. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Brahma deki, Brahma hoy ei Vrindavan, Shaili deki mana hoy ei Govardhan, Jaha nadi deki taha moye kalindi, Maha prema veshe prabhu, nache pare kande. By chanting the holy names, he began to see. When he looked at the forest of Jarikanda, he thought this is Vrindavan. Y cuando atravesaba este bosque llamado Yarkanda, Chaitanya Mahaprabhu veía Brindavan. When he saw a hill, he thought this is Govardhan. Y cuando vio una pequeña colina dijo, oh, esto es Govardhan. When he passed by a river, he thought this is the Jamuna. Cruzó un río y dijo, oh, el Yamuna. And absorbed in praying, he would dance. Y absorto en Prem, danzaba. In ecstasy, sometimes he would roll on the ground and weep. Y a veces él caía y rodaba por el suelo llorando de éxtasis. And Balabhadra Bhattacharya, from a distance, he was watching the ecstatic love of Chaitanya. Y su sirviente Balabhadra Bhattacharya estaba absorto, viéndole allí en éxtasis, asombrado. Chaitanya Mahaprabhu was feeling so much joy. Chaitanya Mahaprabhu estaba sintiendo tanta felicidad. He said to Balabhadra Bhattacharya, before I tried to go to Vrindavan, Le dijo a Balabhadra Bhattacharya, antes de venir hacia Brindavan, but thousands and thousands of people began to follow me. miles de personas empezaron a seguirme. And that time Sanatana Goswami told me, Vrindavana Jatra ei nahi paripati. This is not the way to go to Vrindavan. Y entonces Sanatana Goswami, uno de sus asociados, le dijo, este no es el camino para Brindavan.
with thousands of people who all have different moods. Y le seguían miles de personas con diferentes caracteres. Because if you are with people with many different moods, then your own mood will not manifest. Si estás entre gente que tiene muy diversos caracteres, tu propio carácter no se manifiesta. So, Sajataya Shaisdik Day Sadhu Sangha Sutvo Bare. Sadhu Sangha means to be with those who have affection for us, who are more advanced than us, and who desire the same mood of love for Krishna as us. Sadhu Sangha significa que estamos con personas que nos aprecian, que son más avanzadas que nosotros. They're more advanced, More advanced. they have affection, Affection, and they desire the same mood of service y to que tienen el mismo humor o el mismo carácter que nosotros. Dios los cría. On the advice of Srila Sanatana Goswami, the first time when Mahaprabhu tried to go to Vrindavan, he turned around and he went back to Jagannath Puri. Y entonces, por el consejo de Sanatana Goswami, él volvió otra vez hacia Jagannath Puri. But now, he was only with Balabhadra Bhattacharya and one other Brahmin who was also from. Y esta vez caminó hacia Vrindavan con este sirviente Balabhadra Bhattacharya y algún otro brahmin. And they did not disturb Mahaprabhu's mood at all. Y no le perturbaban en absoluto. He was just chanting and relishing the mood of love for Krishna. Mahaprabhu iba absorto cantando y saboreando el amor por Krishna. And when it was time to take prasadam, they suddenly appeared, they gave prasadam, and then disappeared. Y cuando era hora de comer, la toma de prasad, venían los sirvientes, le servían y se iban. So Mahaprabhu said, "Oh, Balabhadra Bhattacharya, because of you, I have not experienced even the slightest inconvenience." Y entonces le dijo, oh, Balabhadra Bhattacharya, gracias a ti no estoy experimentando ningún inconveniente en mi viaje. And I am relishing the greatest happiness on this pilgrimage. Estoy experimentando una gran felicidad en esta peregrinación. So you are very kind to me. Así que vosotros sois muy misericordiosos conmigo. And Mahaprabhu embraced him. Y entonces le abrazó. Le dijo, tú eres mi misericordioso conmigo, y le abrazó. Balabhadra Bhattacharya said, "Oh, you have made me like your Garuda. Y entonces le dijo, has hecho de mí como Garuda. Just as Garuda carries the Supreme Lord without any problem anywhere he wants to go. Garuda es el portador, el ave portadora del señor Vishnu. But I am not Garuda, I am like a crow. Pero yo no soy Garuda, dijo el señor, yo soy como un cuervo. Garuda is the topmost of all birds, and the crow is the filthy lowest one. Garuda es el rey de las aves y el cuervo es pues, un ave muy baja. So I am like a crow, but by your mercy I became like a bird. Y le dijo, yo soy como un cuervo, pero por tu misericordia me estás convirtiendo en Garuda. And he prayed to Mahaprabhu, Mukam karoti vachalam angum langyate girim yat kripa tamaham bande paramananda madhavam. By the grace of Krishna, then a dumb person can become an eloquent speaker. Y recitó este verso que dice que incluso por la misericordia de Krishna, un mudo puede convertirse en un gran orador. And by the grace of Krishna, a lame person can cross over a mountain range. Y por la misericordia de Krishna, dice este verso, un cojo puede cruzar montañas. So Balabhadra Bhattacharya is showing us how to do Vaishnava seva. Y Balabhadra Bhattacharya nos enseñó con su ejemplo cómo servir. Mahaprabhu did not even know he was there. No se dio cuenta ni de que estaba ahí. No se da cuenta ni que estaba ahí. Only he was providing everything that was needed when it was needed. Simplemente él servía cuando necesitaba, le daba lo que necesitaba y desaparecía. So in this way, our Guru Deva and pure Vaishnavas, they are relishing the service of Radha and Krishna. Entonces nuestros acharyas, nuestros maestros están absortos, saboreando los pasatiempos de Radha y Krishna. So it is said that the disciple never puts bad news in the ear of the Guru. Se dice que un discípulo nunca debe dar news, Darle malas noticias. bad news. Nunca No debe debe darle darle malas malas noticias noticias al al maestro espiritual. Why? Why do we want to take the pure devotee out of his ecstatic love for Krishna and bring him into our problems? ¿Por qué deberíamos de coger al maestro espiritual que está en ese nivel, saboreando los pasatiempos de Krishna, llenarle de basura? If a real disciple has a problem,
They solve it, then they come through and give the good news. Un discípulo que tiene problemas debe resolverlos y ir al maestro espiritual y decir, ya lo he resuelto. Darle buenas noticias. Yes. This is the abhiman, the pride of the shishya, the disciple. Esta es la cualificación del verdadero discípulo, no To dar bring problemas. happiness to Guru. Darle felicidad a su maestro espiritual. That is the true aspiring disciple. Este es el verdadero aspirante a discípulo. Not aspiring disciple. You know aspirin? When you have Aspirin. headache? Yes, aspirina, aspirin. No es la aspirina, es el aspirante. El aspirante, ¿no? Yeah. Not aspiring disciple, aspiring disciple. That disciple then gives Guru headache. He needs to be aspiring. Hay un chiste, dice que no es el aspirina discípulo, es decir, el discípulo que da dolor de cabeza no es espiritual, sino el aspiring disciple, es aspirante a discípulo. So, because Mahaprabhu was overflowing with love, Porque Mahaprabhu estaba fluyendo de amor. and because Balabhadra Bhattacharya served him so nicely, so then this love was flowing to him. Y su sirviente, Balabhadra Bhattacharya, lo hizo perfecto, el servicio no le perturbaba nunca. As they went through the Jarikanda forests, Mientras iban cruzando este bosque llamado Yarikana, there were groups of tigers, había grupos de tigres there were groups of rhinoceros, y había grupos de Rinoceronte. rinocerontes, there were herds of elephants. de grupos de elefantes. And when Balabhadra Bhattacharya saw them, he was afraid. Y cuando el sirviente Balabhadra Bhattacharya los vio, sintió temor. But Mahaprabhu was just dancing, and the animals they parted and gave him a path to go through. Y Chaitanya Mahaprabhu iba tan absorto cantando estático y los animales se abrían y Chaitanya Mahaprabhu le dejaban pasar entre medias. And Balabhadra Bhattacharya was amazed. Y Balabhadra Bhattacharya estaba asombrado He was still somewhat afraid and following behind. y él iba con temor detrás. There was one tiger lying across the path, Y entonces había un tigre en mitad del camino and Mahaprabhu touched him with his foot. y Mahaprabhu le tocó con su pie And he said, "Chant Hare Krishna." y dijo, canta Hare Krishna. And the tiger once began to chant Hare Krishna. El tigre se puso en la espalda y dijo, Hare Krishna. Chaitanya Mahaprabhu came to the bank of the river, Entonces Chaitanya Mahaprabhu llegó a la orilla del río and there were wild elephants playing in the water. y allí había elefantes salvajes jugando en el agua And Chaitanya Mahaprabhu began to splash them with water. Haribol, y Haribol. les empezó a salpicar agua Chaitanya Mahaprabhu a los elefantes, Haribol, Haribol. And some of the elephants also chanting Hare Krishna. Y uno de los elefantes cantaba Hare Krishna. And some of the elephants in ecstasy they fell and rolling on the ground. Y algunos elefantes en éxtasis caían al suelo rodando de placer. This is the causeless mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Esta es la misericordia sin causa de Chaitanya Mahaprabhu. And as he was traveling through the forest, the animals became so attached to him, they began to follow him. Y los animales al verle pasar se sentían tan atraídos que le seguían. Tigers were following behind him as he was singing. Los tigres le seguían a Chaitanya Mahaprabhu. And, deer also. Los venados le seguían junto con los tigres. So you know that tigers and deer, they don't associate too much. Sabéis que los tigres y los ciervos no son muy buenos amigos. Chaitanya Mahaprabhu looked around and saw the tigers and deer walking together. Y Chaitanya Mahaprabhu se volvió y veía a los tigres y a los venados andando todos juntos. And he told everyone, chant, Y les decía, cantad. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And tigers and deer, they began to embrace and kiss each other. Los tigres y los venados empezaron a abrazarse, bailando y a besarse. Chaitanya Mahaprabhu was laughing, Y Chaitanya Mahaprabhu se reía. and he began to sing a verse of Srimad Bhagavatam. Y empezó a recitar un verso del Srimad Bhagavatam. Yatra naisaga durvairaha
Sahasanrigamrigadaya Mitrani Vajitavasa Druta Rutta Shanadika. Once Lord Brahma came to Vrindavan. Una vez el señor Brahma vino a Brindavan And he tried to steal away Krishna's friends. y trató de robar los amiguitos de Krishna. But Krishna tricked Lord Brahma with his unlimited spiritual opulence. Y Krishna le confundió con su ilimitada potencia espiritual. And Krishna, he showed to Lord Brahma how he became all the boys and calves himself. Y Krishna le enseñó a Brahma cómo él mismo se expandía en tantos amigos y terneros como tenía. How he manifested thousands of forms of Lord Narayan from his form as a small 5-year-old cowherd boy. Y de cada forma de estos niños en las que se había expandido, Brahma pudo ver a Vishnu, eran formas de Vishnu con 4 brazos. And each and every form was worshipped by millions of demigods, millions of Shivas and Brahmas and Indras and Ganeshas. Y cada forma veía de estos niños, de Vishnu con 4 brazos, estaba adorada por miles de Shivas, de Brahmas, de Devas. This display of opulence was brighter than a million suns. Y esta manifestación que era más brillante que miles de soles. When Lord Brahma saw it, then he could not even look anyone, closed his eyes, and then he fainted. Y cuando Brahma vio esta manifestación del Señor, no pudo tolerar y cayó desmayado. Then when Lord Brahma gradually came and opened his eyes again, Y cuando recobró el conocimiento, poco a poco se frotó los ojos, he despertó, looked at the beauty of Vrindavan. y entonces vio la belleza de Brindavan. All that power, opulence, and majesty that Krishna was showing had disappeared. Toda esa opulencia y esa majestad de Krishna había desaparecido. And he saw Krishna in front of him. Y vio al pequeño Krishna frente de él. No midyate parapapasai adidambaraya gunjava tanksha paripitchala sanmukaya banyasraja kavala veitra vishanu veinu banyasrajay milpate pashupangojaya. Krishna with peacock feather in his hair, decorated with the garland of forest flowers and earrings made of gunja berries. Estaba decorado Krishna con su pluma de pavo real, con su guirnalda de flores silvestres y con sus pendiditos de bayas berry. Carrying some rice and yogurt and fruit in his left hand. Y tenía un poquito de fruta en su yogur en su mano izquierda. And looking for his friends, like an innocent boy who has lost his friends. Y estaba yendo por el bosque como un niño inocente buscando a sus amiguitos perdidos. Oh, Subal, where are you? Oh, Subal, ¿dónde está? Sriram, where are you? Subal, ¿dónde está? And Lord Brahma beheld the beauty of Vrindavan. Y Brahma pudo apreciar la belleza de Brindavan. Yatra naisagadu vairaha means he saw that in Vrindavan, all the living beings who have natural conflict with each other, they were all friends with each other. Y Brahma pudo ver que animales de diferentes carácter, que no tienen buena relación, vio que en Brindavan estaban todos conviviendo pacíficamente. You know, the snake and the mongoose, they fight. Por ejemplo, la cobra y la mangosta. La mangosta son enemigos acérrimos. But in Vrindavan, those creatures which are naturally envious of each other, they're all peaceful, they're all friends. Pero en Brindavan, todas estas entidades vivientes de carácter opuesto son muy amigos. The tigers and human beings were friends. Los tigres, los seres humanos son amigos. And there was no material hunger or thirst. Y no hay el hambre que sentimos, ni la sed que sentimos aquí. So, this is the vision of Vrindavan that Lord Brahma had. Eso es la visión que tuvo Brahma de Brindavan. So when Chaitanya Mahaprabhu saw the deer and the tigers embracing each other, then he was singing this verse of Srimad Bhagavatam. Oh, the atmosphere of Vrindavan has manifested. Entonces recitó este verso que describe la atmósfera de Brindavan cuando vio a los tigres y a los venados abrazándose. Why? Because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. ¿Por qué? Porque Chaitanya Mahaprabhu es Krishna. Wherever he goes, he manifests Vrindavan. Y donde él está, se manifiesta Brindavan. So as Mahaprabhu was walking through the forest, the deer came very close to him. Y en la medida en que él iba avanzando por el bosque, los venados se acercaban a él. And he began to stroke them. Y empezó a acariciarlos.
And again, he was singing a verse of Srimad Bhagavatam. Y él siguió cantando versos del Srimad Bhagavatam. Dhanyasmamudagatayopi arinya et yanandananda upatta vichitravesham aganya venuranitam saha krishna sara pujam dado virachitam pranayavalokai. Now Chaitanya Mahaprabhu is absorbed in the mood of Braja Gopis. Entonces, Mahaprabhu estaba absorto en el humor de las gopis de Braj, de Vrindavan. During the day, Krishna goes to the forest to take the cows to graze, and his beloved gopis, they stay in their homes. Mientras durante el día, Krishna iba a sacar a pastar a las vaquitas y las gopis quedaban en la aldea, en Vrindavan, haciendo sus deberes. And they feel intense separation from Krishna. Y ellas sentían una gran separación de Krishna. Yugayitam nimeshena chakshusha pravishayitam shunyayitam jagat sarvam govinda virename. One moment in separation seems to pass like thousands of years. Dice que un momento de separación, recitaba Chaitanya Mahaprabhu este verso, en que dice, en un momento de separación de ti es como milenios. Without Krishna, without serving Sri Krishna, they feel the whole world is empty. Si no puedo servir a Krishna, el mundo, el universo está vacío. Their tears are falling like rain in the monsoon season. Y salían lágrimas de sus ojos como torrentes de lluvia en la época de los monzones. They feel as if they are dying in Tushana. Dying, muriendo. Muriendo. They're dying, yes. Yeah. Muriendo. Y In Susana. Tushana. I will explain it. Just Ajá. Se sentía como muriendo, ¿no? En separación. yeah, in a Tushana. Susana. Yeah. There's one way of dying which is very slow and painful. Hay una forma de morir que es muy lenta y dolorosa. If you take the husk of the rice paddy Si tomáis la cascarilla del arroz, and put it in a big, like, vat, la ponéis en un balde grande, and then you sit it up your neck, como una bañera, y os cubrís de cascarilla de arroz. that is called tusha. You set fire to that. Entonces prendes fuego a la cascarilla del arroz. So tusha means a husk fire. Tusana significa la cascarilla ardiendo. So sometimes some saints who wanted to do penance, A veces repentance, algunos santos que han hecho grandes austeridades, they would give up their life by setting fire to the husk and sitting. se sentaban y se morían de esta ascuas. forma, ¿no? Morían en ascuas. And it's very hot, but it burns slowly. Es muy caliente, pero es lento. So the love of gopis for Krishna is so intense. When he leaves the village and they cannot see him, they feel like they are burning slowly in the husk fire. Y esto es lo que sentían las gopis cuando Krishna se iba por las mañanas con las vaquitas al bosque. Ellas sentían esta separación tan dolorosa. And they criticize themselves. Y se criticaban a ellas mismas. Why am I staying here in my house? ¿Por qué estoy en mi casa? Why am I afraid of my mother-in-law? ¿Por qué estoy temerosa de mi suegra? If I really had love for Krishna, I would go to the forest. Si realmente tuviera amor por Krishna, iría a verle al bosque. Krishna was in the forest playing his flute. Krishna estaba en el bosque tocando la flauta, But because gopis are so absorbed in love for him, their hearts are connected together. y pues, tenían tanto amor por él que sus corazones estaban conectados a él. And by bhavanetra, that means by the eyes of ecstatic love, they can, even though they're in their homes and Krishna is far away, they can see what he's doing. Pero con los ojos del amor, ellas podían ver lo que Krishna estaba haciendo en el bosque. This prem gives a kind of telepathy. El amor puro, Prem, da un tipo de telepatía. So one gopi, she saw Dhanyasma Mudagati Arinya Eta, that Krishna was playing his flute and the deer in the forest were coming to him. Una gopi estaba con esa visión interna, estaba viendo a Krishna tocando la flauta y los venados acercándose a Krishna. Actually, does, that means female deer. Eran hembras. Hembras. So the word Eta
Danyasma muda matayopyarinya eta. Eta means these. Eta significa esto. So the gopi who was speaking, she pointed with the finger. Oh, look at these. Y ella estaba viendo y decía, mirad este venado, esta venadita, esta cervatilla. But there's no deer, she's in her house. Pero ella estaba en su casa y no había cervatilla. But because she's absorbed in Krishna, she's seeing what's going on in the forest. And oh, look at these deer. Y ella estaba tan absorta que veía a Krishna con la cervatilla y decía, oh, mira la cervatilla. Dhanya, they are so fortunate. Eran tan afortunadas. Mudda Mateo, even though they are stupid animals. Incluso aunque se les considera animales un poco estúpidos. You know, any animal like deer, what is the IQ? ¿Y IQ? ¿Cuál es la inteligencia de unas ciervas? ¿Cuál es la inteligencia de una cervatilla? Not very high. No muy alta. Very low IQ. Tiene inteligencia, pero So they're poquita. called here mudra. Pues se le llama mudra. One gopi had said, when Krishna is in the forest, the demigoddesses, they shower flowers on him. Y otra gopi vio cómo las semidiosas desde los planetas celestiales tiraban flores. Now this gopi is telling, oh, the deer are very fortunate they're going to Krishna. Y ella decía, qué afortunada que es la cervatilla que va a Krishna. What does it mean? ¿Qué significa eso? Only we are the most unfortunate. Indirectamente quiere decir que qué desafortunadas somos nosotros. Because those living beings who are higher than humans, demigods, and those living beings who are lower than humans, the animals, they all get to be with Krishna. Only we are missing out. Porque decían que afortunadas son las cervatillas que pueden acercarse a Krishna, porque ellas estaban lejos en la aldea y los demás también estaban lejos. So we are unfortunate, but these dear dhanyas mamutta, they are dhanya fortunate. Decían nosotros, qué desafortunadas somos los gopis, sin embargo, qué afortunadas son las cervatillas del bosque. In this way, gopis are criticizing themselves. Y las gopis de esta forma se criticaban a sí mismas. This is one sanchariva of ecstatic mood called nirved, Estos síntomas, nirved significa contrariedad. atmaninda, self-criticism. Y autocriticismo, It's a sign of love. autocrítica. Y son signos de amor. When this divine love appears in your heart, become very critical of yourself. Cuando este amor aparece en el corazón de uno se vuelve muy crítico a sí mismo. And if you don't have any bhakti, then you are critical of other people. Y si tú no tienes bhakti, uno que no tiene bhakti en el corazón siempre critica a los demás. This is the sign. Este es el síntoma, uno de los síntomas. And gopis feel nirved, the vishad. Vishad means regret. Las gopis sentían así, no se sentían, se lamentaban. My life is passing without any benefit. Decían, mi vida pasa sin obtener ningún beneficio. If these five senses are not pleasing Krishna, what is the use of holding this body alive? Pensaban esto, si mis 5 sentidos no sirven a Krishna, ¿de qué sirve la vida? Dhanyas mamuda gatyo pyarinya eta. But these female deer, they are very. Pero ellas decían, pero estas cervatillas, qué afortunadas que son. Ya Nanda Nandana upatta vichitra vesham. They approached Nanda Nandan, the son of Nanda Maharaj, Ellas pueden aproximarse a Nandan, el hijo de Nanda Maharaj, who's decorated with vichitra vesh, astonishing ornaments and decorations. que está decorado con ornamentos asombrosos, maravillosos. It may be that Radharani herself went to the forest Y Radharani misma fue al bosque and meeting with Krishna, she decorated him with flowers. y ella misma le decoraba con flores a Krishna And then she returned. y luego volvía. And now she's saying, Ya Nanda Nandana Upatta Vichitravesha. Look at the beautiful decorations of Krishna. Y decía, miradla, qué bien he decorado a Krishna, qué bien dada. Because she has anurag. Ella tenía anurag. It is love, so attraction for Krishna so strong that at every second Krishna looks more beautiful.
Y este síntoma de éxtasis se caracteriza porque ve a Krishna cada vez más bello. Krishna's beauty is multiplying with each second. Ve a cada segundo cómo se multiplica la belleza de Krishna. So, 1 minute later, Krishna looks 60 times more beautiful than he did 1 minute before. Un minuto después, Radharani veía a Krishna miles de veces más bello que un minuto antes. So Radharani's love for Krishna is like that. Y el amor de Radharani hacia Krishna es así. So, even though Radharani decorated Krishna herself, Aunque Radharani le decoraba a Krishna ella misma, now she's seeing him in separation. ella sentía separación de él. And he looks more beautiful than before. She forgot that herself she did this decoration. Y como le veía, cada minuto le veía mucho más bello, se olvidaba de que ella le había decorado anteriormente. So she's saying, Ya Nanda Nandana Upatta Vichitra Vesham. Oh, who has decorated him? Y decía, qué bello estás, ¿quién te ha decorado? I want to know. Quiero saber. And she may be jealous also of that person. A lo mejor me pongo celosa de esa persona que te ha decorado tan bello. But she has forgotten it was herself. Pero se había olvidado de que lo había hecho ella misma. Akana Venu Ranitam Saha Krishna Sara. She's saying, when the female deer approached Krishna, the husband, the male deer, is following behind. Ella veía cómo las cervatillas se aproximaban y los cervatillos, los esposos de las cervatillas, iban detrás de ellas. How astonishing this is. Qué asombroso es esto. If I am with my husband Abhimanyu and I go to Krishna, he will take a stick and beat me. Si mi marido me ve que vengo a ver a Krishna, va a coger un vaso y me va a pegar de celos. But Dhanyas Mamuddhamateo, these deer are fortunate. Their husbands are very happy and they also go along. Pero estas cervatillas son muy afortunadas porque tienen esposos que les dejan acercarse a Krishna sin celos. Pujam dadlovirasitam pranayavalokai. And the deer, they have beautiful eyes. Los cervatillos tienen unos ojos muy bellos. Even Braj gopis, they're called Mrinayani. The gopis' eyes, they have doe-like eyes. Se les compara los ojos de los gopis con los ojos de las cervatillas. De las palmas. Sí. That is called doe-like. Doe-like. A woman who has big eyes is called Mriganayani, whose eyes are like female deer. Sí. Los ojos son como cervatillas, como los ojos de las cervatillas. So when you have big, beautiful eyes, then you can look at someone with so much love. Cuando uno tiene bellos ojos, uno puede expresarlo, el amor a través de los ojos. So gopis are saying, oh, and those deer, they approach Krishna, pujamda, and they're doing puja of Krishna. Estas cervatillas que se acercaban a Krishna le adoraban, le hacían puya, adoraban, With their eyes. con sus ojos. See, if you are a pujari, then you take the deeps, 5 flames. Los que hacen puya en las deidades, los que adoran, tienen una lamparita con 5 algoncito, 5 llamas. And you do puja by ringing the bell and offering 4 times at the feet of Krishna. Y entonces tienen una mano, una campanita y le ofrecen a Krishna fuego. Then at his waist, Y después primero los and pies, his luego face, le ofrecen fuego a esto y luego and a then la cara. 7 times around the whole. Y después 7 veces le dan le ofrecen fuego So alrededor del pujari does puja like this. Los yaris en la cultura védica suele ser así. But gopis do puja without any parallel, only with their eyes. Pero las gopis adoraban a Krishna con sus ojos. Because they're very shy. Ellas eran muy tímidas. They look at Krishna's feet. Miraban primero a los pies de Krishna, They look at his mukhamanda, his face, y luego miraban su cara, but not eyes. pero no se atrevían a dar los Vikshala ojos. kavita mukham tava kundalasri gandhastalara sudam sitavalokam. They look at his earrings. Miraban sus oídos, a sus pendientes, They look at his smile miraban a su sonrisa, and his curly hair. miraban a su bello pelo rizado, That means they're looking around his face, but not making eye contact y miraban con los ojos alrededor de su cara, pero evitaban el contacto directo a los ojos, because of shyness. porque eran muy tímidas. And then finally, they cannot hold their eagerness, Pero al final no podían esconder su anhelo and they look in his eyes. y le miraban a los ojos.
This is pranayavaloke. A glance full of pranay. Eso se llama pranay, lo que es mirada llena de pranay, de amor. There are many different words for love in Sanskrit. En sánscrito hay muchas diferentes palabras que definen diferentes grados de amor. We don't have so many words. Aquí en castellano y inglés no hay In muchos. English we have love, or affection, En inglés tenemos amor, Maybe two words. afecto, hay 2 o 3 palabras. but in Sanskrit there are many words. En sánscrito hay muchas palabras. You know, just like if you are Eskimo Es como si sois los esquimales, and you live in the North Pole. los que viven en el Polo Norte. So actually we have only one word for snow, but they have like 25 words for snow. Nosotros tenemos una palabra para designar la nieve. Los esquimales ahí tienen muchas palabras porque hay muchos diferentes tipos de nieve. Because they're expert in snow. Porque ellos son expertos en nieve. They have a different word for the hard snow, the soft snow, the flaky snow. Tienen diferentes nombres para la nieve dura, la nieve blanda, la nieve copo, la nieve... Because they're expert in that. Son muy expertos en ello. So in the same way, the Brajagopis, in Sanskrit, they have so many words for love because they're expert in love. Y las gopis conocían muchas palabras en sánscrito para definir los diferentes tipos de amor. Rati, Bhav, Prem, Sneha, Man, Pranay, Rag, Anurag, Mahabhav, Rudabhav, Adirud, Modan, Mohan, Madan. These are all names for different types of love. Todos estos son nombres de los diferentes tipos de amor. So here, Pranayavalokai, Pranay is the type of love where lover and beloved, they feel equality. Pranay es un tipo de amor en el que el amado y el amante se sienten iguales. Not superficial equality, No una igualdad superficial. but they feel my senses and your senses are one. El amado y el amante sienten mis sentidos y tus sentidos son uno. My mind and your mind are one. Mi mente y tu mente son una. My intelligence and your intelligence are one. Mi inteligencia y la tuya son uno. My heart and your heart are one. Mi corazón y tu corazón son uno. This is called pranay. Esto es lo que se llama pranay, igualdad en el amor. When two people have pranay, when they look in each other's eyes, by eyes they can talk. Cuando uno está estableciendo este amor pranay y mira a su amado, el amante mira al amado, pueden transmitir el amor por los ojos. That is called netrakata. Netrakata, talking of the eyes. Hablar con los ojos, con la mirada. So, when Krishna is away from Brajagopis, Cuando Krishna se fue de Vrindavan, de las gopis, and gopis are away from Krishna, y las gopis estaban lejos de Krishna, they have many thoughts. tenían muchos pensamientos. And when they finally meet, then they look at each other. Y cuando se encontraban, se miraban. And all Krishna's feelings through the eyes are told to gopis, and gopis' feelings for Krishna come like this. Exchange. Y a través de los ojos ellos intercambiaban sus sentimientos de amor. So, you know that here, Radharani is saying, when the deer come to Krishna, then they look at him, pranayavalokai, and they exchange their heart through their glancing. Entonces Radharani veía cómo las cervatillas se acercaban a Krishna y le miraban, ¿no? Y ella veía cómo intercambiaban miradas de amor. Is it true? ¿Es esto verdad? No. But Sarva Bhuteshu Yapa said Bhagavad Bhava Atmana. It's the symptom of a great devotee that they see their own love in everybody else. Los síntomas de un gran devoto es que ve en todas las demás entidades vivientes reflejado su amor. They feel I have no love. Y él piensa, en realidad yo no tengo amor. And the mood of love they have to Krishna, they see in others. Y su amor lo ve en otros. So Radharani is seeing her own loving exchange by the glancing of eyes in the deer and Krishna. Y Radharani veía este intercambio que ella tenía con Krishna, lo veía en las cervatillas con Krishna, las cervatillas. So in this way, when Chaitanya Mahaprabhu was going through Jaikanda forest, Y de esta forma atravesó el bosque de Yarikanda, Chaitanya Mahaprabhu, chanting the holy names, cantando los santos nombres he became absorbed in the moods of the gopis of Vrindavan. y cantando los santos nombres quedó absorto en el amor de las gopis de Vrindavan. And seeing the deer following him, Y viendo a los cervatillos seguirle, then he sang this song, just one verse
of Srimad Bhagavatam we've explained, cantó este verso del Srimad Bhagavatam, que voy a recitar ahora, which is like an ocean of love. que es como un océano de amor. So Chaitanya Mahaprabhu is giving the example for us. Chaitanya Mahaprabhu nos dio ejemplo, él mismo. How to forget all worldly anxieties and attachments. Nos enseñó cómo olvidar todos los apegos al mundo y todas las cosas, los enredos del mundo. And be completely absorbed in chanting the holy name. Y nos dio ejemplo de cómo absorbernos en cantar los santos nombres del Señor. And follow the moods of the residents of Vrindavan as they are revealed in Srimad Bhagavatam. Y él nos enseñó a seguir los pasos de los habitantes de Vrindavan tal como se explica en el Srimad Bhagavatam. So, don't be in a dilemma, No estéis en duda, thinking, what is more valuable, this jewel or this gold? no entréis en esa duda, ¿es que es más valioso esta joya o esa otra? This jewel of the Hare Krishna Mahamantra is more valuable than all the gold in the universe. El valor de este Mahamantra Hare Krishna es más valioso que toda la riqueza y el oro del universo. It's more valuable than all the millions of universes. Es más valioso que millones de universos. It is more valuable than the spiritual realm of Vaikuntha. Y es incluso más valioso que el reino de Vaikuntha. This name given by Chaitanya Mahaprabhu is more valuable than the whole of Dwarka and Incluso Rukmini and Satyabhama and all the queens of Dwarka. estos nombres que dio Chaitanya Mahaprabhu son más valiosos que la propia Dwarka con todas sus reinas. Because this Mahamantra has 8 words. Porque este Mahamantra tiene 8 partes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. 8 parts. That means that the Astakali Leela of Radha Krishna in Vrindavan is in this mantra. Tiene 8 partes el Mahamantra y significa que en este Mahamantra están los 8 periodos de Vrindavan. Los 8 periodos de que se divide el día de las actividades del día de Vrindavan. Hare means Hara. Hare se refiere a Hara. The name of Radha, it means who steals the heart of Krishna. Hara significa aquella que roba el corazón Krishna, de Krishna. Krishna is beautiful for sure. Krishna es muy bello, seguro. He's more beautiful when he's with his coward boyfriend. Pero es más bello cuando está con sus amiguitos, pastorcitos. But he's more beautiful when he's with Mother Yashoda. Pero es más bello cuando está con Madre Soda. But he's more beautiful with the gopis. Pero es más bello cuando está con las gopis. Oh, especially if he'll be with Chandravali, he's more beautiful. Y si está con Chandravali es más bello todavía. But that Krishna who is bathed in the golden ore of Srimati Radhika, he is most beautiful. Pero ese Krishna que está imbuido del color dorado de Srimati Radharani es el más bello. So, Hare Krishna. That Krishna who is illuminated by the golden ore of Radhika is the most beautiful Krishna. Ese Krishna que está iluminado con el color dorado de Radhika, ese es el más bello. So our holy masters, our Gurudevs have given this to us. Y nuestros maestros espirituales nos han dado precisamente este. This Chintani, transcendental, wish-fulfilling jewel. Es una gema trascendental que satisface todos los deseos. So for that you can throw away everything Así pues, por esta joya podéis arrojar fuera de vosotros todo lo demás and take complete shelter of the holy. y tomar absoluto refugio en el santo nombre. Then, all the ecstatic feelings that Chaitanya Mahaprabhu was realizing, he will share them with you. Y todos los sentimientos extáticos que experimentó Chaitanya Mahaprabhu vendrán a vosotros. That's why he came to this world. Para eso vino a este mundo. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. Gaur Premanande.